Namaste, this is Manjushri from Shanatas Collection. Wish you all a very warm welcome to Shanatas Collection. और आज मैं जो दिखाऊंगी वो वेरी एक्सक्लूसिव स्टाइलिश फेसबुक पे भी लाइव किया है, वही हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही सुंदर मसलिन कुर्ती पैंट दुपट्टा। बाय द वे मैं जो ड्रेस पहनी हुई हूँ ये प्योर कॉटन की है और 2 पीस सेट है, इसके साथ पैंट भी है इसी डिज़ाइन की। इसके प्राइस है 1250 विदाउट दुपट्टा। सो आज मैं दिखाऊंगी नंबर 1। दिस इज़ अ नंबर 1, वेरी स्टाइलिश, वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट चेक बहुत ही सुंदर सा है। कलर देखिए, बेज कलर के ऊपर यहाँ पे ये स्टाइल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। और इसके साथ है ये पैंट, बहुत सुंदर पैंट के नीचे दामन पर नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बताओ, भीषण सुंदर देखते एक मसलिन कुर्ती पैंट। और এর সাথে রয়েছে দুপাট্টা এটা নাকি এর সাথে রয়েছে এটা দুপাট্টা, দেখে নাও খুব সুন্দর দেখতে। এর প্রাইস হচ্ছে 1250 টাকা। এর সাইজেস अवेलेबल 42, 44, 46। और हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, जो लोग आप एक फर्स्ट टाइम ले रहे हो ना, हमेशा एक साइज बड़ा लेना, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइलिश, देख लो भीषण सुंदर देखते। प्राइस হচ্ছে এটা 1250, ফ্রি শিপিং। এটারই মতন আরেকটা আছে, এটারই মতন আরেকটাই সেম, দেখো এই ডিজাইনের ভীষণ কালারটা দেখো, স্কাইয়ের মধ্যে পুরো কাজটা দেখো, পুরো অল ওভার কাজ, মানে কাজগুলো না ক্লোজলি দেখো সবাই, খুব সুন্দর, অসাধারণ কাজগুলো দেখো। আর স্লিভসটা দেখো, প্রচণ্ড সুন্দর দেখতে কাজগুলো। এটা ফ্রন্ট আর এটা হচ্ছে পিছনে ব্যাক, ভীষণই সুন্দর দেখতে, অপূর্ব দেখতে। এর সাথে রয়েছে এই প্যান্টটা আর এর সাথে রয়েছে এই দুপাট্টাটা, জাস্ট অপূর্ব দেখতে, মানে দুপাট্টাগুলো না এর এত অসম্ভব সুন্দর। 1250 प्राइस, साइजेस अवेलेबल 42, 44, 46। चटपट स्क्रीनशॉट लो और हमें भेज दो 7003581589। और एक बात मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि कोई होल्ड मत कीजिए इनका, और बुकिंग कंफर्म आफ्टर पेमेंट ही होगी, ठीक है। और ये और एक देखो वाइट के ऊपर कितना प्यारा है, कितना प्यारा, जस्ट ভীষণ সুন্দর দেখতে। হোয়াইটের উপরে এই অসম্ভব সুন্দর কাজটা, এত সোবার। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, सोनाटास कलेक्शन से आप जो भी लोगे, जो भी आप लोगे, जो भी 5 रुपये की अगर आप कुर्ती भी लोगे ना, तो उसके साथ भी एक एलिगेंसी है, एक गॉर्जसनेस और एक ग्रेसफुलनेस है। तो मैं हमेशा वही चीज़ देती हूँ जो आपको पहन के आपको सोबर लगता है, आपका पर्सनालिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके साथ है ये पैंट और इसके साथ है ये दुपट्टा। जस्ट देखो दुपट्टा कितना सुंदर है। ये एक दुपट्टा हमें मतलब हर कुर्ती के साथ ही मैं ये दुपट्टा दे रही हूँ। इसकी प्राइस है जस्ट ₹1250। जल्दी स्क्रीनशॉट लो और हमें भेज दो 7003581589। और एक कलर इसी डिज़ाइन का है, जल्दी देख लो। ये देखो मॉव कलर के ऊपर कितना सुंदर, कितना प्यारा मॉव कलर के ऊपर। ये इसकी भी साइजेस अवेलेबल 42, 44, 46। नीचे भी इसकी अस्तर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और कोई प्लीज़ स्किप मत करो, वीडियो पूरा एंड तक देखो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करो। यही तो, और शेयर करोगे तो जो भी आप शेयर करोगे वो हमें को बता देना, तो आपके लिए तो ज़रूर कुछ डिडक्शन हो जाएगा। और ये है इसकी पैंट और इसके साथ है ये स्टाइल का दुपट्टा। जस्ट देखो ये दुपट्टा कितनी प्यारी ये दुपट्टा है। जस्ट ₹1250 है इसकी प्राइस, मतलब देखो जस्ट 1250 है इसकी प्राइस। बहुत ही सुंदर, मतलब अगर आपके हाथ में जब आएगा ना तो आपको पता चलेगा कितनी सुंदर। इसका फैब्रिक्स भी बहुत अच्छी है और नीचे अस्तर भी दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और एक है ये, तो मतलब क्या बताओ, देखो कलर, देखो क्या कलर है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल कलर, जस्ट वाओ कलर देखो। और इसके साथ है ये वहाँ पे काम, देखो इसके साथ देखो काम, देखो इसका काम, देखो जस्ट सी द वर्क, बहुत सुंदर। नीचे दामन पोर्शन में भी काम देखो, जस्ट फुल व्यू देख रहे हो ना, बहुत ही सुंदर। जस्ट
बहुत बहुत सुंदर। और इसके साथ है ये पैंट। अब पैंट मैं एक बार दिखा देती हूँ सबको, क्योंकि पैंट में मेरी पैंट में बहुत बहुत लोगों ने बहुत ही प्रेस किया। पैंट लेकर कोई इश्यूज़ नहीं होती मेरी, बहुत ही इतना अच्छा है। और पैंट के नीचे मैं जो दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए पैंट के नीचे ये स्टाइल, बहुत सुंदर, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत स्टाइलिश। और इसके साथ है ये प्यारा सा दुपट्टा। ये दुपट्टा ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए दुपट्टा तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसके लिए माइनस हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। जस्ट ₹1250 इसकी प्राइस है। अगर आपको दुपट्टा नहीं चाहिए तो आप उसके लिए कुछ पैसा कुछ माइनस हो जाएगा। वो जो लेना चाहते हो वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করো 7003581589। এরপরে হচ্ছে এটা দেখো, এটা তো আরও সুন্দর, ভীষণ সুন্দর দেখতে, দেখে নাও, মানে পাগলের মতন সুন্দর কালার। সবাই তো জানো, একটা কথা বলি, ওই ক্যামেরাতে না কালার 10 to 20% একটু লাইট ডিপ শেড হয়, তো এটা কিন্তু জেনে নেবে যে কালারটা 10 to 20% কালার শেড হয়। বাট মানে আমি কিন্তু কোনো সময় কোনো প্রোডাক্ট আমি এডিট করি না, কালার এডিট, হ্যাঁ সেটা তো সবাই জানোই। তো এটা দেখে নাও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখো তলাটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর। জাস্ট স্লিভসটা দেখো, প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর। এর সাথে এই প্যান্টটাও আছে, এবং প্যান্টে এটার সাথে সাইজেস কিন্তু অ্যাভেলেবেল হচ্ছে 42, 44। এটার সাইজ অ্যাভেলেবেল 42, 44, 40ও আছে। যারা 40 সাইজ নেবে আমাকে বলো, কয়েকটা 40 আমার কাছে রাখা আছে। এটা হলো, এই হচ্ছে লুকসটা দেখো, জাস্ট ভীষণ বৃষ্টি, ভীষণ সুন্দর। পরলে না সত্যি একটা অদ্ভুত এলিগেন্ট লুক ক্যারি করবে। जस्ट ₹1250 इसकी प्राइस है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हमें भेज दो 7003581589, ওই ব্লুটা। এবার যেটা দেখাবো, ওই চারটে দেখে নিয়েছি তো আমি, হোয়াইটের ওই চারটে আর এই দুটো দেখিয়েছি। এবার যেটা দেখাবো সেটা দেখো, এটা না মানে কি বলবো, সম্ভব সুন্দর এই কালারটা। जस्ट कलरটা দেখো, অপূর্ব সুন্দর। और एक बात, अगर आपको लेना है तो आप बुकिंग कंफर्म करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी। वो मैं पेमेंट के लिए बार बार भीषण ऑकवर्ड लगे ना, मैम पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको लेना है तो आप पेमेंट करके कंफर्म कीजिए। अगर आपको नहीं लेना है वो भी आप फीडबैक दीजिए। हो सकता है, হতেই পারে সব সময় অ্যাফোর্ড করতে নাও পারেন, কিন্তু সেটা একটু জানাবেন, ঠিক আছে। এটা হলো টপটা, এর সাথে রয়েছে সুন্দর দুপাট্টাটা দেখে নাও মসলিনের। আর এর সাথে রয়েছে এই কটনের প্যান্টটা, খুব সুন্দর। প্যান্টটা এত পরে কমফোর্ট হবে না, মানে যে পাবে সেই বুঝবে যে প্যান্টটা পরে কী কমফোর্ট হবে। দেখে নাও প্যান্টের, দেখে নাও, আমি বলি না এটা কিন্তু কটন প্যান্ট, ঠিক আছে। একটু দেখে নাও প্যান্টটা কতটা, এখানকার লেন্থটা দেখে নাও কতটা আছে, ঠিক আছে। দেখে নাও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এর প্রাইস কুর্তি উইথ দুপাট্টা, এটার প্রাইস হচ্ছে 1250। এর প্রাইস হচ্ছে 1250। আল্লাহ 1250। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দাও 7003581589। 1250। আমি যে সেটটা পরে আছি সেটাও 1250 কটনের। এটার টপ আছে, প্যান্ট আছে। আর এই রকমই সেটের আর একটাও রয়েছে এই রেডের মধ্যে, এটাও দেখে নিতে পারো তোমরা, এটাও আছে রেড কালারের মধ্যে। এটা অনেকগুলো আমি বানিয়েছি, প্রচুর লোকের কাছে অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি বলে আবার বানিয়ে নিয়ে এসেছি। দিস ইজ অলসো ভীষণ সুন্দর দেখতে, কটনের মধ্যে। যেটা আমি পরেছি সেই জিনিসই রেডের মধ্যে আছে। এটার 42, 44, 46 সাইজ অ্যাভেলেবেল। প্রাইস ইজ জাস্ট ₹1450 উইদাউট দুপাট্টা যদি তুমি নিতে চাও, অর্থাৎ প্যান্ট আর টপ। এটা হচ্ছে গাউন টাইপের, তো জাস্ট আবার পেছনে যেমন রয়েছে সেরকমই গাউনের মধ্যে রয়েছে রেডের। এটা উইদাউট দুপাট্টা হলে নিয়ে এটা হচ্ছে 1250। সেম জিনিস যেটা আমার পেছনে যেটা রয়েছে, এই যে ব্লু, এই যে পিয়ালের সাথে এইটা লং গাউন কুর্তি, এর সাথে রয়েছে এই প্যান্টটা, এটা হলো 850। দেখে নাও সবাই, এটা একটু নামিয়ে দিলে ভালো হয়। দেখে নাও সবাই, খুবই খুবই সুন্দর দেখতে। এগুলো কটনের আমি দেখাচ্ছি না, আজকে মসলিনা দেখাচ্ছি বললাম, তাই জন্য একটু দেখালাম। তোমরা অনেক বলো আমার কাছে বলে। আর একটা মসলিন কুর্তি আমার সামনে আছে, এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখে নাও, এটার প্রাইস হচ্ছে জাস্ট ₹800। এর সাথেও স্ট্রেট প্যান্ট আছে বা প্যান্ট আছে, ঠিক আছে। দেখে নাও, কুর্তি যদি শুধু নাও তাহলে হচ্ছে 800।
এটা ডিসকাউন্টেও পেয়ে যাবে। যারা দেখছো তারা চটপট স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও 7003581589। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার এভরিবডি, সি ইউ ভেরি সুন।